नमस्कार सांग माने मु लिपि आपण मानक स्वागत करुच्ची आज गोटे नुआ वीडियो को सांग माने आपन तो चकुली पिठा खाइथिबे किंतु आज आमे सरू चकुली पिठा करिबा। सरू चकुली पिठा करिबा पई प्रथमे मु 2 कप अरुआ चाउल को घंटे खंडे बतुरे के रखिथिली। सेही 2 कप अरुआ चाउल रे आमे 2 फाळे नडिया कोरा आप नड़िया को गोटे नड़िया को भांगिकी कोरे देथिबे। से नड़िया कोरा को आमे ए जो चाउल आमे बतुरे रखिछे से चाउल सहित मिसई करी बाटी नेबा। देखन सांग माने वर्तमान मु सब से अरुआ चाउल सहित नड़िया जो कोरे थिली ताको मिसई करी बाटी नेबे। आ बाटिला ताको भलो कि चिकन करी बाटी थिबे। वर्तमान देखो ये दुईटा गोटे नड़िया को मुझे कोरेकी रखी ताको मिसई भल भाव बाटी नेबी। सांग मैंने आपन को वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को मध्य क्लिक करने जहाँफल मोर वीडियोर नोटिफिकेशन आपन पाखक पहुँची। मुझे नड़िया तो रखी थी कहीं चटनी बनवाई आउ नड़िया नाला से जो टिके नड़िया आम चटनी बनवा। देखो बर्तमान ताको भल भाव पालिश करके से जो चाउल आउ नड़िया को बाटी नहीं तो बाटी सारा पर आम देखो नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये जो पिठौरे आमे गोटे ग्लास पानी ऐड करिबा। आमर ये बैटरटा बहुत पतला होता है। आमे ये भली बाटी की मध्य चितौ पिठा बनै थाउ। मु आउ थरे आपण मानकु चितौ पिठा मते बनै की देखेबी। देखो गोटे ग्लास पानी मुझे ऐड करनेली। से पानी ऐड करा पर देखि मु आपन को देखेबी से बैटरटा केते पतला है। देखंतु एही भली पूरा बैटरटी पतला हेतिबो। एथिरे मु आवश्यक बा स्वाद मुताबिक लूण खाली पकई नेबी। लूण पकई सारा परे सांग माने मो देह टिके भल नथिला आउ कार्य व्यस्तता लगी मु नुआ वीडियो आपन मन पाख आनी पार नथिली। देखो से मु देखिली बैटरटा टिके मोटा अच्छी तेणु आउ अध ग्लास पानी मध्य ऐड करनेली। देखो सांग माने वर्तमान आमर बैटर रेडी हो जाइए। यह बैटर रे आमे एबे पिठा प्रस्तुत करिबा। मुझे एथिरे लूण आवश्यक मुताबिक पकई नेली। लूण पकई देला परे भल भाव ताको गोले नेबे। देखंतु वर्तमान लूण पकई सारे एबे बैटरटी को घोड़े करी मु आधा घंटा खंडे रखिनेबी। से भितर मु चटनी आपाई प्रस्तुत कर नौची। 2टी टमाटर अदा खंडे कंचा लंका टिके 2टा काटी नहीं टिके जस्ट अल्प तेल पकई कड़ाई रे मु ए सब को सेतिरे भाजी नेबी। तार कंचा फ्लेवर खाली जीवा पाई मु एथिरे देखो टिके जस्ट तेल पकेली। से तेल रे तेल ताती गले मुझे कंचा लंका अदा आ टमाटो पकई करी भाजी नेबी। वर्तमान यही सब को देखंतु मु भाजी नेबी। एथिरे आवश्यक मुताबिक लूण पकई नेली। आको पकई सारा परे आ घोड़े करी
ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ମୋର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି ଅଧା, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବି। ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଇକରି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖିନେବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଭଜା ବୁଟ, ତାକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପକାଇବେ। ନହେଲେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇକରି ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ, ତାପରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସାଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଇକରି ମୁଁ ଏଇ ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲେ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କଡ଼େଇରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତାପରେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ ଟିକେ 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ତେଲ ମାରିନେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ପକାଇ ନେଇକରି ଆମର ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶାଇ ନେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ପିଠାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ବାହାରି ଆସିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ପିଠା କରିନେବି। ତାପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଚଟଣି ପାଇଁ, ତାହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇକରି କିଛି ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଇକରି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବାଟି ନେବି। ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଚଟଣି ଯେତିକି ମୋଟା ରଖିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗେ ମୋଟା ଚଟଣି ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ବେଶୀ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଚଟଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।